हे जगन्नाथ तुमरी चरण तले अकिंचन आजीवन समर्पित आखि खोलिले तुम्हारी चका आखि देखुची ओठ खोलिले तुम्हारी नाम को उच्चारण करुची तुम्हारी करुणारू दुखर छाई मते स्पर्श करेनी कि भयर परिभाषा बुझवा को चेष्टा करती तो तबे कहीं दुस्वप्नटा बेले बेले मो मन भितर भयर शिहरण सृष्टि करुची प्रभु कहीं दुर्बलता देखो विचार को आसन थाई से दिन से दुर्दांत अपराधीटा को फांसी कुंडरे चढ़ी दबा और कौन भूल थिला भूल थिला भूल नुहे महाभूल करिसंती आपण गोटाए परिवार को बिल्कुल बर्बाद करी देइसंती पाप करिसंती आपण पाप ये तमे जब आपण को मुक्ति परवाना नहीं आसी भूली जाऊ तो तुम जो चट्टान पाद रखिच से गोटे अवसर प्राप्त चट्टान फल मेरे बढ़ी नहीं सारी तुम मत क्रम अच्छी निश्चय मो आगे छेड़ा कथा कहवा साहस कर तुम्हें कहीं विचार का आसन थिला बेले तम भली अनेक भयंकर अपराधी मानकर फंका धमक को खातिर न करी काको आजीवन कारादंड तो आउ काको आसी खुंतले चढ़ई देतली आपण एया ना कौन कहलो चाहूछ तुम्हें मने पका तो आसी को 15 वर्ष तलर कथा ओ भाई शंकर जी जो नामी नामी कॉन्ट्रैक्टर थिला ये सहस दिन मध्य लोग पेट को दाना जगै दउतला ओ गुटे अनाबद्ध झियो जो भाई पाखे बेचा भली देहदान करे सेदिन हठात छती पड़े लगे चित्कार करी उठिला हम भाई मो भाई ता तंटी चिपी मारी देला जो घटना आजकल केते जे घटुची पुलिस तार हिसाब खोजी पाउ आपण मो भाई ताको फांसी कुंडले चढ़ाई देले आउ कोन बेकरे फूल वाला पके घर को पटई दे ताते लोक लज्जा सही न पारी भाउजटा मोर आत्महत्या करा शंकर सिंह परिवार का बिल्कुल बर्बाद हो गला सबु परे जो भाई स्नेह ममता आदर को संबल करी मु भविष्य स्वप्न देखुली से स्वप्न मोर भांगी रुचि चुरमार हो गला शंकर सिंह परिवार का मशारी हो गला मशारी एक कहानी बोलते सुनवा कर दरकार अच्छी दरकार होती ठीक समिति अपन को परिवार को भी मशारी सजाई दबी मशारी तो तनी तोरे के साहस ए सुदामा बंचित थाउ ता सखा को तू मारी दबा को बसतेलु तो भाग्य फल तो एठो चाली गलु ता नले तोरी छुरिए तो बेकटा को मु काटी देई थांती अरे सखा किस लोकटा से तो मुको एमिति सखा कौन भावुच से कथा मो तीन थर निज जीवन को एपन करी निश्चित मृत्यु मुखर मत बचे लोकटा मोर किए मत बचेवा जाई
ତମେ ଯେମିତି ସେ ଲୋକଟାର ହିଂସ୍ରତାର ଶିକାର ହେଇଥିଲ ଆଜି ଯଦି ତୁମର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ଜୀବନଟା ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କେବଳ ତମରି ରାଣ ନିୟମ ଜିଦକୁ ଏଡ଼େଇ ନ ପାରି ମୁଁ ତମ ସଖା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ନହେଲେ କାହିଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହିଁ ରାମିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ମୁଁ କିଏ ତମର ସଖା ହବ ତମେ ତ ମୋ ଅନ୍ନଦାତା ତମେ ତ ମୋ ମାଲିକ ତମେ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ କଥାଟା କହି ମତେ ଆଘାତ ଦିଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସେଠାରେ କୁକର ତମ ସଖା ହବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନୁହଁ ସେଠାରେ ମୋର କଣ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ସଖା ସେମିତି କରି ମତେ ତମେ ଅପରାଧୀ ସଜେଇ ଦିଅନି ମତେ ପାପ ଲାଗିବ ଯାହା ହେଲେ ସତଟାକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ମାନି ନେବାକୁ ହବ ନା ସଖା କଣ ସେ ସତ ଯୋଉ ସତଟାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ଛାତି ଭିତରେ ଯେତେ ଚାପି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତଣ୍ଟି ଭିତରୁ ସେ ସତଟା ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସୁଛି ସଖା ତମେ ମୋ ଅନ୍ନଦାତା ତମେ ମୋ ମାଲିକ ତମେ ମୋ ପ୍ରଭୁ श्री कृष्ण श्री ये कौन सालो ग्राम ये जगन्नाथ पाखे पूजा हम नियो ना रखिदियो नियो এই পুଅ জাতি পুତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ସିଧା ମାରି ଆସୁଛୁ ମାକେ ଯେତେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଏଇନା ହଉ ହଉ ନନା ସବୁ ସରିଗଲା ନନା ସବୁ ସରିଗଲା ବହୁତ ବିବ୍ରାଟ ହେଲେ ଦିଅ ଛୁଆ ହେଲା ସବୁ ସରିଗଲା କେବଳ ବେଇବ ପାଇଁ ବେଇବ ଅନେକ କଣ ହେଲା ହେଇ ତମେ ମାନେ ବେଇବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ये बात चौपन है अरे कौन हो जो बोलिया पंडा थाना पाखे रम चाचा ग्यारेज अच्छी से ग्यारेज काम करुची या ना साचल ସବୁ ସାରି ଦେଲା ରେ ସବୁ ସାରି ଦେଲା ଆରେ ମୁସଲମାନ ଏଇ ଆମ ଦିଅକୁ ଛୁଇଁଲା ଆଉ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି ବିରାଟ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ରେ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ଓ ସୁଶାଙ୍ଗନା ଅନେଇଲ ଅନେଇଲ କେମିତି କେମିତି ଅନେଇଛି ଯେମିତି କିଛି ଜାଣେନି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଜାଣି ଶୁଣି ଆମକୁ ଦେହକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ୟାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର नहीं आज्ञा मत विश्वास करंतु मु जानि सुनि एमिति किछि भूल करिनी दरकार पले ठाकुर छु शपथ मारी जाऊ चुप करे आज भली दिन रे हम देह को पूजा रखिबा पई एते गुडा तामसा चले